Guys, so ngayon magka-unboxing tayo ng blind box. Bago yun guys, mag-setting spray muna tayo. Okay na guys. Random blind box. Pero guys, na-unboxing ko na to sa page naman ni Mama. Yan, kung gusto nyo guys mapanood yung pag-unboxing ko nito at yung paggawa ko ng mini light natin. Ayan. Pipili muna tayo guys. Ito guys. Spread muna natin siya guys. Yan. Basang-basa siya guys, oh. Sandy. Ang cute. Yung gusto ko guys makuha. This one. Subscribe. Unboxing guys. Wow! Ang ganda niya guys. Meron na tayo guys stock. Si Melody. Ito guys yung nakuha natin. So, ano nakuha natin? Wait lang. Oh, like yung nakuha natin guys. Kita nyo yan. Like guys yung nakuha natin. Like. And guys, ang cute na nakuha natin. And guys, ilalagay ko na to guys sa mini rep natin. Guys, may playman pa ako guys.
Kung gusto nyo pa guys ng more na videos, paki-subscribe ang aking YouTube channel and paki-like, share. Kung gusto nyo guys makasala sa aking pa-fake order, mag-share lang kayo at mag-subscribe and like. Bye-bye guys!